सारा राग संगीत उपर टिके जिबे समय तो हैला नाही मु आलोचना को पड़े गली हौ हेबो हेबो अल्प समय पड़े जाउछि ए जो नारायण ऋषिंकर तपस्या लमा एही तपस्या रे विघ्न सृष्टि करिवा पाई मु सेटिके न गले तो गाई परिबि नाही विघ्न सृष्टि करिवा पाई अप्सरा मान को पठेले अप्सरा मान जते बळे नारायण ऋषि निकट को आसिले नारायण ऋषि निर्विकार हे तमे की हो मो आगरे मु प्राय इंद्रिय को संयम करिछि तमे जेते उलग्न हे नाचिले मध्य किछि हेबो नाही मो तमे देखै होउछ रूप देखौछ रो मा सुनो खाली पद कथा मु आगे पळै जिबी कौन कले कहले ए इंद्र तू पठैछु ये अप्सरा माननकु मोर तपस्या व्याघात सृष्टि करिवा पाई सुन ये जो अप्सरा कौन कले लो मा अरे निज करे निज उरु अरे निज ये कोरो अंते तारो ना अरे सर्वांग सुंदरी कन्या होइरा अरे सर्वांग सुंदरी बाम जानुरा गाय माइले गोटिए चापुड़ा नारायण ऋषि आखि पिछुड़ा के ये अपसरी मानकर आखि आगरे सर्वांग सुंदरी कन्याटी आगे जन्म हला आविर्भाव हला बाबू माने सुनंतु उरु कहिला गाय जंग एई उरुरु जन्म होइथिबारु झियोटीर ना देले उर्वशी कालिदास कहिले यहा उची उपक्रम एई उर्वशी को देखी कौन विचार कले अप्सरा माने दीन कृष्ण दासंकर कोन कलता रे रागटी आहारी पुराना राग मु दउनी टिके आधुनिककरण कर दउछि हम पिला माने आसी गले ये कोन कलता रे कमला कोळ रे बिकसेबे निंदिबर बिकसेबे निंदिबर या शिखेछि कुंद कड़ी संगे फूटी अछि रंगे रे ओ कुंद कड़ी संगे फूटी अछि रंगे रे बंधु जीव कमनोहर बंधु जीव कमला 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 ककन दरे गंध फड़ी ककन कि करी विधाता गढ़ी अछि लतारे ओ कि करी विधाता गढ़ी अछि लतारे ओ चित्रकू पड़ी अछि बड़ी आगो कमला 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 ककन दरे गंध फड़ी हौ बाबुरे ए भरी झियोटीए उर्वशी सात अपसरा मान स्थान पाइला उर्वशी मेनकरम्बा घृताचित तिलोत्तमा इंद्र को दान कले इंद्र भूली गले से उर्वशी दिन जो विहार करुले
পুরুরবাঙ্ক সহিত সাক্ষাৎ হয়ে গলে। এই পুরুরবা যেতবে সাক্ষাৎ হয়ে যাইছি তাঙ্ক চিন্তার সে বিমগ্ন হয়ে গলে। বাবু মানে শেষরে গোটিয়ে রাগ সঙ্গীত পিলামানে অধৈর্য হব নাহি, মু পারিবি নাহি। ଆପଣ ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମକରଧ୍ୱଜ ଗିରି, ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଖଡ଼ା ସ୍ଥଳରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିଛି, କାନ ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ କହନ୍ତି, ଏ ମାଷ୍ଟର ବାପାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ହରିନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଏ ପଦ ଦଲ, ହରିନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ ଦିଅ ନା କି ପଦ ଗୋଟେ ଗାଉନ। ସେ ଶୁଣେଇବେ। ବାରିପଦାରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ହରିନାଥଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପାଲା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବାବୁମାନେ ରାଗଟି ହେଉଛି ଧନାଶ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଛାନ୍ଦରେ ଧନାଶ୍ରୀ ରାଗ ହେଉଛି ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଚମ୍ପୁରେ ଧନାଶ୍ରୀ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଆପଣ ମାନେ ବହି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶୀରେ ବା ଛାନ୍ଦରେ ଗାୟକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ଅନୁରୋଧ ମୋର ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବାବୁ ମାନେ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଧନାଶ୍ରୀ ରାଗଟି ଛାନ୍ଦ ହେଉଛି ଅଲଗା, ଓଡ଼ିଶୀ ହେଉଛି ଅଲଗା। ରାଜା ପୁରୁରବା ଉର୍ବଶୀକୁ ଦେଖିକି ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ପାଇବି। ପଦଟିଏ ଦେବେ ନୟନରେ ନାଚୁଛି ତ রূপচন্দ্রমা মুহিরে রূপচন্দ্রমা মুহিরে নয়নরে আরে নয়নরে নাচুছি তো রূপচন্দ্রমা মুহিরে রূপচন্দ্র আরে জানিকে চাহিলে তো পরায়ে মতরে জানিকে চাহিলে তো পরায়ে মতরে আরে জানিকে চাহিলে তো পরায়ে মতরে জানিকে চাহিলে তো পরায়ে মতরে আউ কহি দিশু নাহি প্রাণ বান্ধবীরে আউ দিশু নাহি রে রূপচন্দ্রমা মুহিরে রূপচন্দ্রমা মুহিরে আরে নয়ন রে আরে নাচুছি তো ଏ ହେଲା ହରିନାଥଙ୍କର ସ୍ୱର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ ବାବୁ ମାନେ। ବିଦାୟ ନଉଛି ମୋର ଗାୟକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ଇଏ ସଂଘ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ କରୁ। ଆମେ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବା। ଇଏ ମନ ନ ଭଜିଲୁ ଗଣ୍ଠି ଧନରେ ଦିନେ ନ ଭଜିଲୁ ମନ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ବାଇ ମନ ଏ ଦିନେ ନ ଭଜିଲୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ
ଓ ଏ ଦିନେ ନ ଭଜିଲୁ କୃଷ୍ଣ ହଉ ଶୁଣୁଥିବେ ଗୁଣିଜନ ହୋ ଦେଇବାରେ ମନ ହଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଜଗତ କାରଣ ବାୟକ ସଂଘର ପୁଣି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମାଳିନ୍ୟ କେବେ ପୁଣି ନ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମୀୟତା ଥାଉ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଣି ନାରାୟଣଙ୍କର ଥାଉ